السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله عليه صلوات ربنا وسلامه. من يطع الله ورسوله فقد اهتدى ورشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله سبحانه وتعالى شيئا. اللهم اجز عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. واجمع اللهم بيننا وبينه يوم القيامة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله وبابه من الجنة يا أرحم الراحمين. قد قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما أنا مبلغ والله يهدي، وإنما أنا قاسم والله يعطي. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Allah Tabaraka wa Ta'ala has said in the Quran, in the ayat that we have read, say, this is my path. I invite unto Allah with basira, with insight and understanding, with yaqeen and conviction, me and whoever follows me. And far is Allah from having any fault, and I am not from the polytheists. And Allah Tabaraka wa Ta'ala has also said in the ayah that we read, let there be from you, from this ummah, let there be from you an ummah that is inviting towards goodness and enjoins right and forbids evil, and they will be the successful ones. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has also said, I am only a muballigh, I'm only a person that does tabligh, that gives the message, and Allah gives the hidayah, Allah gives the guidance, and I'm only a distributor, and Allah is the giver. And the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said to all of us as an order, he said, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً. He said, give the message about me, even if it's only one thing, one ayah, one sign about me. And speak about Bani Israel, and there is no sin in doing so. And whoever lies about me intentionally, that person might as well take their seat in the hellfire. Alhamdulillah, Bapak-bapak, saudara-saudara jemaat Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau memuji Allah, baca doa dengan membuka dengan beberapa ayat Al-Quran dan hadis,
yang kemudian beliau terjemahkan ayat-ayat Quran yang beliau bacakan, yang kurang lebihnya beliau mengatakan bahwasanya Allah telah memberitahu umat ini lewat Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW diperintahkan, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keterangan yang jelas, yang nyata, yang mana jalan ini adalah jalanku dan jalan pengikut-pengikutku, dan Allah Maha Suci dari segala kekurangan, dan aku bukanlah termasuk orang yang menyekutukan Allah. Kemudian ayat selanjutnya beliau menerjemahkan juga, hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan kemudian beliau membacakan hadis baginda Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW berkata, bersabda, aku hanyalah seorang utusan, sedangkan yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanyalah seorang tukang membagi-bagikan, yang memberinya, si pemberinya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hadis yang lain dikatakan, barang siapa membuat suatu pernyataan atas nama Rasulullah SAW, padahal bukan dari Rasulullah SAW, hendaklah dia menyediakan tempatnya di dalam neraka jahanam. And Allah Ta'ala has also said in the Quran, in the ayah that, especially in this effort, we hear very many times, we say this ayah all the time, when Allah Ta'ala says, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah Ta'ala says that you are the best nation taken out for the benefit of humanity. You enjoin right and you forbid evil, and you have iman, you believe in Allah Subhanahu wa Ta'ala. There's a hadith where Rasulullah has also said, إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. In a hadith which is found, the Prophet he says that you are the completion of 70 nations. You are the best of those nations and the most dear of them to Allah Subhanahu wa Ta'ala. So this, out of all previous nations, this ummah is the best ummah. And out of this ummah, which is the best ummah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gave a special preference to the people who believe in him, even though they never saw him before. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he says to the Sahaba radiallahu anhum, وَدِدْنَا أَنَّ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا. He said to them, I wish that we could have seen our brothers. The Sahaba radiallahu anhum said, أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ. They said, are we not your brothers of Rasulullah? He said, قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي. You are my Sahaba, my companions. وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدِ. But our brothers are the ones who have not come yet. So they said to the Prophet ﷺ, how will you recognize, وَكَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِي بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ. They said, Prophet ﷺ, how are you going to recognize someone from your ummah that has not come yet? So the Prophet ﷺ, he asked him a question, أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلًا. The Prophet ﷺ said, he asked him a question, if a person had horses that had white legs, and they had white on their faces, with horses that were all black and all brown, wouldn't he recognize his own horses out of the crowd? They said, Bala ya Rasulullah. They said, definitely, Prophet. He said, فَإِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثْرِ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ. He said that my ummah will come on Yawm al-Qiyamah having bright faces and arms and feet from making wudu, and I will be waiting for them at the Hawd al-Kawthar. The Prophet ﷺ also says to the companions, alayhim ridwan Allah, he says, Tuba
لمن رآني فآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يراني. He says, good tidings for the person who sees me and believes in me, and good tidings, glad tidings, 7 times for the person who believes in me but never saw me before. Sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak-bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau kita sudah sering mendengar ayat daripada Al-Qur'an yang sering disampaikan, yang mana bunyinya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah sudah menyatakan kita ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Kemudian beliau membacakan sebuah hadis yang mafhumnya kalian adalah bagian daripada 70 umat bangsa, dan kalian adalah yang terbaik, umat yang terbaik daripada 70 umat yang telah Allah kirim ke muka bumi ini. Kemudian juga mengatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku rindu sekali mau berjumpa dengan saudaraku. Maka sahabat-sahabat merasa heran dan bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara engkau? Maka Rasul menjawab, bukan, kalian adalah sahabatku, kawan-kawanku. Tapi yang dinamakan saudaraku adalah orang-orang yang datang kemudian, yang mana mereka ini tidak pernah melihat aku, tapi mereka mempercayai aku, mereka mengimani aku. Kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah engkau akan mengenali saudara-saudara engkau yang datang kemudian yang belum pernah engkau lihat dan dia tidak pernah melihat engkau? Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai sahabatku, kalau ada seekor kuda hitam tapi kakinya berwarna putih dan kepalanya berwarna putih di antara kumpulan kuda-kuda hitam, apakah susah kamu menandainya, mengenalinya? Maka seperti itulah nanti keadaan umatku di akhirat. Karena bekas wudhu mereka, maka akan nampak cahaya pada tangan mereka, pada muka mereka, pada kaki mereka. Kemudian menyampaikan juga sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah orang-orang yang pernah melihat aku kemudian beriman kepadaku, dan berbahagialah orang-orang yang tidak pernah melihat aku. Berbahagialah sampai 7 kali. Orang-orang yang tidak pernah melihat aku tapi mengimani aku. So brother and elder in Islam, this deen did not come to us without work and sacrifice. Alhamdulillah, we're sitting in a nice masjid right now. This masjid was not built without someone putting time, money, and effort, and people working day and night to build this masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala created this universe. We look into the sky, we see stars, we see galaxies, we see systems of planets in the cosmos, we see black holes, we see all of these things. Allah Ta'ala could have made it happen in an instant. But Allah said He created the heavens and the earth in 7 days, in 6 days. So Allah Ta'ala created all of this that we see in some time. It didn't take effort for Allah Subhanahu wa Ta'ala, but Allah Subhanahu wa Ta'ala made it eventually happen. In this world of human beings, this world of this dunya, Allah Ta'ala created asbab. He created means, causes and effects.
This deen, which is the key for all of the success in this world and the hereafter, did not come to us without work and sacrifice. And it will not stay with us if we do not do work and sacrifice. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama ini tidak akan wujud dan tidak akan datang apabila tanpa usaha dan tanpa pengorbanan. Jadi agama tidak akan wujud dan tidak akan sampai kepada kita apabila tidak ada yang berusaha dan tidak ada yang berkorban. Alhamdulillah kata beliau, kita sekarang sedang duduk dalam sebuah masjid yang cukup besar, mewah. Dan kita memahami masjid ini tidak akan wujud, tidak akan ada dan tidak akan bisa kita duduki apabila tidak ada yang berusaha. Tidak ada yang berkorban tenaganya, pikirannya dan hartanya. Maka Bapak yang mulia, semua ini perlu pengorbanan dan usaha. Dan beliau katakan juga, kita lihat alam semesta ini, matahari, bintang, bulan, langit, apa saja yang nampak oleh kita di alam semesta ini, mungkin tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya di alam dunia ini Allah yang menciptakan. Dan Allah menyatakan Allah menciptakan alam semesta ini dalam waktu 7 hari. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, tidak perlu waktu 7 hari. Tapi Allah memberitahu kepada kita, mau mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini adalah darul asbab. Dan Allah memberi contoh bahwa menciptakan dunia pun Allah membuat asbab berupa waktu. Seolah Allah memerlukan waktu padahal tidak perlu. Ini memberikan pengajaran kepada kita, segala sesuatu ini datang dengan asbab di dunia ini. Maka begitulah Bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala, agama ini dapat kita amalkan hari ini berkat adanya usaha orang-orang terdahulu dan pengorbanan orang-orang terdahulu. Dan agama ini akan tetap bertahan pada diri kita apabila kita buat usaha dan pengorbanan. Dan agama ini akan hilang dari diri kita, keluarga kita, anak cucu kita apabila hari ini kita tidak buat usaha dan pengorbanan. So brother, all in Islam, the thing is that this deen came to us through effort and sacrifice. The problem with Muslim thought today, many Muslims are making fikr, making concern. How can we get the deen back? How can we become better Muslims? How can we improve the state of the Muslims? If we think that this is going to happen without making effort and sacrifice, then brother, we are only fooling ourselves. The cancer in Islamic thought today is the idea that we will bring deen without making effort and sacrifice for deen. That I will sit on a computer and I will make letters about Islam, and I will make emails and use the internet, and I will, use the telephone and use every means that does not require of me to move from my location to another location. When Waraqa ibn Nawfal heard the message of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam from al-Mu'mineen Khadija al-Kubra alayha radwanallah, when she told him the message of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that I wish that I would be alive to see when your people would kick you out. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, Awa mukhrijiyahum? He said, are they going to actually kick me out of Mecca? And Waraqah said to him, no one ever came with what you came with, except he was kicked out. Masya Allah. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali agama ini datang wujud dalam diri kita ini dengan usaha dan pengorbanan. Namun hari ini banyak di kalangan orang-orang Islam berpikiran, berpendapat, ingin mengembalikan keadaan umat ini dengan macam-macam cara dan pemikiran masing-masing. Sehingga mereka berpikir, saya akan buat usaha lewat komputer, lewat internet, lewat koran, majalah dan sebagainya. Tidak perlu mendatangi orang-orang, cukup kerja di tempat masing-masing sambil minum kopi, sambil menikmati makanan dan sebagainya. Maka Bapak Ibu Nusantara, apabila kita berangan-angan
agama ini akan wujud sempurna kembali dengan cara kita bersenang-senang, bersantai-santai. Ini adalah ngelamun, kata beliau. Mimpi besar. Rasulullah SAW dikatakan suatu saat diajak bicara oleh Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, bahwasanya wahai Rasulullah, kalau saya ingin Allah memanjangkan umur saya, dan saya ingin aku melihat engkau dikeluarkan, diusir dari tempat engkau. Maka Nabi Muhammad SAW kaget. Apakah mungkin saya akan diusir dari kampung saya? Maka Khadijah Al-Kubra mengatakan, wahai Rasulullah, siapa saja orang yang membuat usaha seperti engkau lakukan, mereka semuanya akan diusir dari kampungnya. Dan begitu Bapak Mulia, Khadijah Kubra sudah memahami bahwa orang yang usaha agama ini akan dikeluarkan dari kampungnya. Dan karena ini adalah sunnah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama ini harus disampaikan oleh orang-orang yang keluar dari kampungnya. So, brother elder in Islam, we have to get out of the comfort zone. We have to get out of the idea that through luxury and ease, deen will come to us. The deen will come when we make effort and sacrifice. When we leave our area, we leave what we are used to, we leave what makes us happy, and we go into an environment that is not easy for us to deal with. We go to a place that we've never seen before. We go and we do the effort of the Prophet ﷺ in the far corners of the earth. Then we will see Allah Ta'ala's divine help. And then we will also see the deen will revive and come back all throughout the world. Allah Ta'ala has put this earth in this huge universe we see. Like we mentioned, if you look into space, you see so many things. And the ulama of space, they're called astronomers, they said that this earth is actually in the Milky Way. When you look into the space, you see the Milky Way, it looks very far away. It's like something very small and very far. They said the earth is inside of that. They say the earth is inside of that. That small thing out there. So this earth, Allah put in this huge universe, the place of the heart inside of the body. And Allah Ta'ala put the insan in this dunya, out of all the creatures of the dunya, the jinn, out of the animals, the animal kingdom of ants and elephants and all these things, He put the insan as the heart inside of this planet of earth. And out of all the human beings, He made the ruh of this heart to be the people of Iman, the mu'mineen, the people that have Iman in their heart. Which is why Allah will not stop Yawm al-Qiyamah as long as there is someone on earth who is saying Allah, Allah. When there is no one on earth that has an atom's weight of Iman in their heart, the whole universe will die and Yawm al-Qiyamah will stop. Jadi kata beliau Bapak mulia, kita semua hendaklah melupakan saja, menafikan saja pemikiran-pemikiran yang ingin hidup bersenang-senang dalam usaha agamanya. Tidak ada jalan kata beliau untuk menegakkan agama ini dengan cara bersenang-senang. Sebab contohnya tidak ada. Contohnya yang ada adalah keluar dari kampung, pergi ke kampung lain dalam keadaan yang mana kita tidak pernah membayangkan, yang jauh berbeda daripada kebiasaan kita. Keadaannya serba susah, serba mujahadah. Inilah apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW dulu dengan para sahabatnya. Makanan tidak cocok, cuaca tidak cocok, keadaan tidak cocok, semuanya serba mujahadah. Dan inilah yang akan mendatangkan asbab daripada hidayah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyadari betapa kedudukan kita ini
begitu sentral di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kata beliau, alam semesta ini, langit yang begitu luas, bintang begitu banyak. Dikatakan oleh para ahli astronomi bahwa bumi kita, tempat kita tinggal ini merupakan bagian planet yang ada di Bima Sakti, sebutnya Milky Way, Bima Sakti, kumpulan bintang-bintang. Padahal kumpulan bintang-bintang begitu jauh, begitu besar jaraknya satu sama lain. Maka Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kumpulan bintang-bintang tadi ada planet-planet, dan planet bumi ini isinya adalah manusia, jin, dan hewan-hewan dan makhluk-makhluk yang lain yang kita tidak paham. Dikatakan 18.000 makhluk Allah ciptakan. Yang mana dari 18.000 makhluk ini, manusia ini merupakan sentral penciptaan, pusat penciptaan. Yang mana makhluk-makhluk yang lain tadi itu diciptakan untuk melengkapi, untuk berkhidmat kepada yang namanya manusia ini. Dan di antara makhluk manusia ini, sentralnya ini adalah hati-hati manusia yang ada iman. Artinya Bapak Ibu mulia, seluruh alam semesta ini bergantung kehidupannya ini, ada tidaknya ini pada hati manusia yang ada iman. Apabila ada hati manusia yang isinya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pelihara dunia ini. Allah akan tetap langsungkan kehidupan ini dengan segala macam bintang-bintang, matahari-matahari, planet-planetnya. Tapi begitu tidak ada lagi manusia yang hatinya ini ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu juga Allah akan hancurkan dunia seluruhnya. Ini maknanya Bapak Ibu mulia, pusat penciptaan alam semesta ini terletak pada ada tidaknya hati manusia yang punya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. So brother, we are the soul of the soul of the soul of this whole universe. Jadi kita ini merupakan daripada ruh dari ruh alam semesta ini. Jadi alam semesta ada ruhnya, kemudian dari ruh itu ada ruh lagi. Ini ruh yang paling inti ini adalah kita orang yang beriman. So the effort of reviving this iman is the effort of keeping the whole universe in order. When the effort of reviving iman and bringing deen in this world is gone, this is actually the destruction of the whole universe, not just the destruction of this world. Jadi usaha menghidupkan kembali iman manusia ini artinya adalah usaha mempertahankan wujudnya alam semesta ini. Meninggalkan usaha iman, usaha menghidupkan iman ini artinya meninggalkan usaha ini artinya sama dengan kita menghancurkan alam semesta ini. That's why in the hadith we hear the Prophet ﷺ, he says that Inna Allah wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ard hatta al-hitan fi juhriha hatta al-hitan fil bahr wal namata fi juhriha la yusalluna ala muallim an-nas al-khair. Allah Ta'ala and the angels and the inhabitants of the sky and the earth, even the fish in the ocean and the ants in the ground, pray for blessings on the people that teach goodness to the people. They teach righteousness. So Allah Ta'ala says there should be from this ummah an ummah that teaches khair. When this ummah exists, they will be the muflihun. They will be the ones who are successful. They will be the ones that the whole universe welcomes them, is happy that they're there. This is why when the Sahaba alayhim radiyallahu wanted to walk on the ocean to face the Persians, the ocean carried them. This is why when the Sahaba radiyallahu anhum were missing from the army, and one of them goes to the lion, he says to Ya Aba al-Harith, take me back to the army. And the lion shook his head and took him back to the army. Why? Because when a person is serving the deen, they're serving the whole universe. So Allah makes the whole universe serve them. If we're not serving the deen, the universe will go against us. Dalam sebuah the hadith Allah Ta'ala dan malaikah. Jadi katakan dalam sebuah hadis, Allah dan para malaikat-malaikatnya, atau malaikat-malaikat Allah dan seluruh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, di langit, di bawah bumi, di atas langit, dan apa saja
di antaranya semuanya mendoakan maghfirah, ampunan, rahmat kepada orang-orang yang mengajarkan amar ma'ruf, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Sehingga semuanya berkhidmat melayani orang-orang yang mengajarkan agama, mengajarkan amal soleh kepada manusia-manusia. Inilah Bapak-Bapak yang diberkati Allah Subhanahu wa taala sebabnya kenapa para sahabat ketika mereka mau menyeberangi laut, mereka ternyata tidak membutuhkan kapal-kapal, mereka bisa berjalan atas laut. Karena laut melayani mereka. Ketika ada seorang rombongan dakwah ini nyasar di hutan, tidak ketemu, tersesat, nyasar, gitu. Maka dia ketemu harimau, maka dia perintah harimau ini untuk mengantarkan dia, wahai Abu Haris, ya, antarkan saya kepada rombongan saya. Maka harimau ini pun dia mengangguk kepala dan mempersilahkan orang ini duduk di atas punggungnya dan diantarkan ke pasukannya. Inilah Bapak Ibu Saudara, seluruh makhluk-makhluk Allah diperintahkan berkhidmat kepada orang-orang yang mendakwahkan agama, yang mengusahakan agama. Tapi sebaliknya mulia, apabila kita tinggalkan usaha agama ini, maka seluruh makhluk-makhluk Allah akan berbuat bertentangan dengan apa-apa yang kita butuhkan. Ya. The one who teaches the khair and invites to the deen is recognized by the inhabitants of the sky and the earth, and they make dua for that person. This is why when the Sahaba alayhim Allah went to the jungle, and the jungle had many different wild animals and beasts and lions and leopards and all things in the jungle. So they said that, oh inhabitants of the jungle, we are the Sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we need to go to sleep tonight without any noise. So we need you to leave the jungle to us so we can have peace and go to sleep. So all of the animals left the jungle, so that they even saw that the lioness was carrying the cubs in her mouth and taking the cubs out of the jungle. Because why? Because this universe recognizes the person who recognizes Allah and recognizes the duty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But my brother out in Islam, if we do not recognize who we are, it doesn't matter who recognizes us. We will not do our job. And the promise that Allah Ta'ala made to us that He will pay us in this dunya before He pays us with Jannah, we will not get that promise. Jadi siapa saja Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang usaha mengajarkan agama kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan makhluk-makhluk untuk melayaninya. Sebagaimana para sahabat ketika mereka dalam perjalanan singgah di hutan dan mereka buat pengumuman, wahai penghuni hutan, hewan-hewan hutan, kami adalah sahabat-sahabat Nabi SAW dan kami istirahat di sini dan kami tidak ingin adanya kebisingan-kebisingan, maka kami persilakan kalian keluar dari hutan ini. Maka semua hewan-hewan liar, hewan-hewan buas, semua hewan keluar daripada hutan. Dan sahabat melaporkan, dia melihat bagaimana harimau sedang membawa anaknya di mulutnya ini keluar dari hutan. Inilah Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang-orang ini mengenal siapa Allah dan mengenal apa tugas dia terhadap Allah yang Allah berikan kepada dia, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh makhluk-makhluk berkhidmat kepada dia. Maka Bapak Subhanahu wa taala, apabila sebaliknya kita tidak buat usaha ini, maka makhluk-makhluk Allah akan berbuat melawan kita. So brother al-Islam, this effort, the main objective of this effort is that the Muslim becomes reminded of who he is and what his job is. There was an Ajib story we heard years ago from the elders. Brothers probably heard this before. MashaAllah, Farkoons is in here, brothers, old workers. That there was one lion. He grew up with the lambs. He grew up with the lambs and sheep. So he began to eat grass, and he began to, do what the sheep do. Say bah and run around and all this, just like the sheep. Until one day, one lion saw this little baby lion with the sheep, and he's thinking, something is wrong with this. What is the matter with this picture? This is not a sheep, this is a lion. So he went to this lion,
And when he came to the lion, all of the sheep ran away. And that lion also tried to run away with the sheep because he was afraid of the lion. The lion grabbed him and he said, "Why are you running away?" He said, "Because you're a lion." He said, "You are also a lion. You shouldn't run from me. You're a lion too." So he says, "I'm not a lion." He says, "No, you are a lion." He says, "I'm a sheep." He says, "You're not a sheep. You're a lion." So he takes him to the river and he shows him his reflection in the river, and he sees that, "You see, my face is your face. We are both lions. We are not sheep." You see, what happened is that the Muslim has begun to use the same tartib that the non-Muslim uses. And we didn't understand the tartib of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That if we understand the tartib of Nubuwwat, if we understand that if we do the iqamatul deen, establishment of the deen on this earth, Allah will take care of all of our affairs for us. We do not have to worry about the things that the non-Muslim has to worry about when we put our trust into Allah Ta'ala and do the khidmah of the deen. Because everything, my brother and elder in Islam, is under the control of one Allah. One Allah controls the whole universe. Allah has many slaves and many servants. Many obey Allah, many disobey Allah, many pray to Allah, many will never pray to Allah. But there is only one Allah. When a person understands who Allah is and does the job that Allah created us to do, Allah will take care of all of our affairs for us. There's a masnoon dua that says, Allahumma, how's the dua goes? Allahumma لا تشغلنا بما تكفلت لنا به. That, oh Allah, that have us to become busy with the thing you created us for. اللهم استعملنا لما خلقنا له ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به. Allah, busy us in the thing you created us for, and do not make us preoccupied with that thing that you have taken care of for us. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu usaha bagaimana mengenali diri kita dan apa tugas-tugas kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi segala keperluan-keperluan kita. Akan Allah berikan kejayaan kita di dunia ini sebelum kita mendapatkan balasan-balasan nanti di akhirat. Maka hari ini Bapak Ibu mulia, keadaan umat seperti yang digambarkan oleh para alim ulama. Dalam sebuah cerita yang Bapak juga pernah dengar, kata beliau, dari orang-orang tua kita, diibaratkan cerita seekor anak singa, yang mana dia ini tersesat, kemudian hidup di lingkungan kambing, domba-domba. Sehingga sejak kecil, sejak bayi dia berada di lingkungan domba-domba, dan tingkah lakunya seperti domba. Sehingga domba mengembek, dia juga embek gitu. Kemana kawanan kambing ini pergi, dia ikut sama-sama anak kambing ini, anak-anak singa ini. Suatu saat ada seekor singa besar mau memangsa kambing dan mau mengejar kambing ini. Jadi kumpulan kambing ini ketika dikejar, mereka lari semuanya bergerombol. Tapi dia merasa aneh, kok di antaranya ada anak singa ini. Sehingga dia kejar anak singa ini. Maka anak singa ini pun ikut juga seperti kambing embek-embekan itu, sana kemari, panik. Tapi akhirnya singa ini dia mengejar anak singa ini untuk dia tangkap. Nggak jadi dia mau menerkam kambing ini. Dia tangkap anak singa ini, kemudian dia dapatkan, kemudian dia bawa ke hutan. Dia katakan, kamu ini adalah singa seperti saya. Tapi anak singa ini tetap saja dia membek-membek, nggak paham. Kemudian dibawa ke telaga, disuruh melihat mukanya di telaga ini, bayangannya ini bercermin di telaga. Maka dikatakan, kamu ini seperti saya ini. Coba lihat, nah mukanya sama seperti saya. Nah, kemudian diajari dia mengaum, melihat. Maka mulia seperti itulah dikatakan hari ini pengibaratan umat ini sekarang sudah tidak paham lagi jati dirinya umat Islam ini. Dia ikut-ikutan orang-orang non-Muslim dalam segi faktor kehidupannya.
Apa saja tingkah laku orang lain diikuti. Dan tidak nampak bagaimana ciri-ciri orang Islam ini. Maka Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama umat ini tidak ikut cara hidup Rasulullah SAW, maka selama itu juga umat ini tidak akan ada kemuliaan dan kejayaan. Akan selalu dihinakan. Tapi apabila kita ikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, maka Allah janjikan kebahagiaan, kejayaan dunia ini juga sebelum kita menikmati kejayaan sungguh nanti di akhirat. So brother, this khuruj is so that in this 4 months, the person will look into the water and see his reflection, that he is a follower of Rasulullah ﷺ, that he is the na'ib, he is the one who is the vicegerent, he is the deputy of Rasulullah ﷺ, and if he does the job the Prophet ﷺ did, Allah will give him the same nusra that he gave to Rasulullah ﷺ. Jadi Bapak yang mulia, jemaah-jemaah ini dikirim 4 bulan. Ini adalah dalam rangka bagaimana untuk ngaca. Ngaca, melihat diri sendiri, dan mengenali bahwa kita ini adalah umat baginda Rasulullah SAW. Kita ini adalah penerus baginda Rasulullah SAW, wakil daripada Rasulullah SAW. Last part? Yeah, this is for us to see our reflection and understand that we are the deputy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah will help us like He helped Prophet sallallahu alaihi wasallam if we do the job of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita laksanakan tugas ini, yaitu mewakili Rasulullah SAW menyampaikan agama ini kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan pertolongan kepada kita semua seperti halnya Allah menolong Rasulullah SAW. People begin to think that this help is only for him because he's Rasulullah ﷺ. But no, this help is associated with that job that he did. Whoever will do that job, Allah will help him the same way. Namun hari ini Bapak mulia, banyak orang mengira bahwa pertolongan ini datang hanya kepada Nabi saja. Sebagai seorang Nabi. Bukan Bapak mulia, pertolongan ini diberikan kepada orang yang mengerjakan pekerjaan Nabi. Bukan kepada Nabi, tapi orang yang mengerjakan kerjaan para Nabi, maka Allah akan berikan pertolongan. So you see, brother out in Islam, there is a story that there was one plane. This is an example. There was one plane is supposed to go from Pakistan to India. This plane is supposed to fly from Pakistan to India. So the airport in India is waiting for the plane and said, what happened to the plane? The plane is late. So the people in Pakistan said, we sent the plane should be there. But the plane wasn't there, and a whole day went by, 2 days, they're calling, where's the plane? So they no plane is coming. We don't see a plane anywhere. But they're saying that, no, we sent you the plane should be on its way. So then they sent some people to investigate, and they saw that what happened, unfortunately, the plane is coming, but there is a bunch of donkeys. Someone has donkeys, has rope on the donkeys pulling the plane. The plane is being pulled by donkeys. He's trying to hit the donkeys and making the donkeys pull the plane. So the plane isn't going anywhere. See, this effort is to teach the Muslim how to become the pilot to fly the plane. When the Muslim understand how to fly the plane, then these little ways we try to use by phone and internet and all of these luxury giving dawah ways, those ways that are making the deen go very slow will be gone, and the deen will fly again. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau berikan contoh lagi yang mulia, digambarkan, diceritakan ada sebuah pesawat yang diterbangkan dari airport Pakistan ke India, ke airport India. Maka orang-orang India menunggu datangnya pesawat tadi, tapi nggak datang-datang. Lama sekali ditunggu nggak datang-datang. Ketika dikontak Pakistan, kata Pakistan sudah terbang, sudah diberangkatkan, sudah diberangkatkan. Tapi kata orang India mana? Mereka adu argumentasi, kata orang India sudah diberangkatkan.
Kata orang dia belum datang, udah pergi lama. Nggak mungkin ini. Mesti ada kejadian apa-apa di jalan. Maka usut punya usut, ternyata memang pesawat ini sedang berangkat Bapak Ibu, sudah berangkat, tapi pesawat ini diberangkatkan ditarik oleh keledai-keledai. Berapa lama Pak kira-kira pesawat ditarik keledai dari Pakistan ke India? Pantas nggak datang-datang ya. Maka Bapak Ibu ya, usaha ini adalah untuk melatih kita jadi pilot-pilot kata beliau. Bagaimana supaya kapal terbang ini bisa meluncur dengan cepat. Adapun kerja-kerja usaha agama yang buat lewat HP, lewat internet, lewat warnet, lewat telepon dan lewat koran dan sebagainya, ini adalah usaha menarik kapal terbang dengan keledai-keledai tadi Bapak Ibu ya. Maka insya Allah Bapak Ibu agamanya akan wujud dengan cepat apabila kita betul-betul melatih diri ya, untuk jadi pilotnya insya Allah. Insya Allah. So when we learn how to fly the plane, not only will the plane fly, but it will carry many people with it all over the world. When we learn how to become da'i to Allah, not only inshallah Allah will save us and our family, but use us as a tool to save thousands of families all over the world. But we have to give time and we have to make effort to learn to become a pilot. When we learn to become a pilot, Allah will use us to fly this deen to every part of this planet. Allah. Jadi kalau kita sungguh-sungguh jadi belajar jadi pilot Bapak mulia, maka bukan hanya kita saja yang bisa terbang. Kita akan bisa mengangkut banyak-banyak penumpang dan sampai kepada tujuan. Maknanya Bapak mulia, apabila kita jadi dai, bukan hanya kita saja yang selamat, bahkan keluarga kita selamat dan membawa banyak-banyak orang selamat. Karena itu Bapak mulia, kita usaha untuk jadi dai sehingga seluruh manusia akan selamat ya? Dan kita akan terbang kemana-mana membawa agama ini seluruh dunia. So brother of Islam, this is why we ask the brothers, you know what anyone who's heard us talk before know what we're going to ask for. They know what the last part is going to be. We're going to ask you to give some time for Allah subhanahu wa ta'ala. This is the part of the talk that everyone is expecting. That one point, some part of the time he's going to say, you have to give some time and sacrifice for Allah. Because this is the maqsad of the talk. The maqsad is not for us to have bayan. The maqsad is for us to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. This deen will only spread if we spread it. If a person has peanut butter and he has a piece of bread, is the peanut butter going to go into the bread? He has to get a knife and spread it himself. We are that knife that spreads the deen to the whole world. If we do not spread it, it will not spread. So we have to make intention that we will go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Not that the next person that brother you will, inshallah, you will go. No, I will go. I will go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. That I will make intention that Allah ta'ala will use me for the hidayat of the whole universe. Because why? I'm the ummati of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If I understand who I am, Allah ta'ala will give me such nusra like he gave to the Sahaba radiallahu anhum. When they walked on water, the Prophet was not with them. This was after the death of the Prophet ﷺ. When they spoke to the lion, this was after the death of the Prophet ﷺ. He was not with them. When they spoke to the Nile River in Egypt, and Umar said to the Nile River, to flow if Allah makes you flow. If you flow by yourself, do not flow for us. Allah Ta'ala made the river Nile flow in Egypt after the death of the Prophet ﷺ. We have come after the death of the Prophet ﷺ. But if we will help Allah Ta'ala's deen, at any time to Yawm al-Qiyamah, Allah's promise is that He will help us. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Allah says in the Quran, He will definitely help. He swears He will help the one who helps Allah subhanahu wa ta'ala. This is the people of Tafsir of Quran said that this is Lam al-Qasam and Nun al-Tawqeed. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Allah will definitely help the one who helps us. The Ummah is in the biggest need today for Allah's help. Everywhere on earth, the Muslims are crying. Everywhere on earth, the Muslims are bleeding. The Muslims are starving. The Muslims are in difficult situations. And the only way
way to get Allah Ta'ala's help is to help Allah Subhanahu wa Ta'ala's deen. When we help the deen of Allah, Allah will make all of our problems, all of our difficulties will be solved by the qudra of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau beliau mengatakan para orang tua kita biasa bicara, beliau sebenarnya tidak perlu bayi yang bagus-bagus, yang panjang-panjang, semua juga sudah paham. Ujung-ujungnya nasil katanya. Ujung-ujungnya menyuruh kita ini keluar semuanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menasil bukan begitu, saudara sambil bijak-bijak keluar, bukan. Tapi saya yang keluar, kata beliau. Bukan nyuruh orang keluar, saya yang keluar. Karena saya sadar saya ini umat Rasulullah SAW yang punya kewajiban untuk mendatangi seluruh manusia. Yang mana bila ini saya lakukan, maka saya akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah sudah bersumpah mengatakan siapa saja yang menolong agama Allah, Allah pasti menolong dia. Ini adalah sumpah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu Taala, kita berangkat insyaallah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan semuanya insyaallah. Insyaallah. So we should make intention, inshallah ta'ala. We should make intention right now. Stand up, give your name to go on the path of Allah for 4 months cash, inshallah Rabbil Alameen. Make intention now, inshallah ta'ala, to go on the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah ta'ala will use you for your own islah of your nafs and the islah of the whole ummah and the whole world. So who's ready, inshallah? Siapa terpunya 4 bulan inshallah berangkat, inshallah. Inshallah. Brothers, just stand up and give that intention, inshallah. Brothers ask about America. They say, what's the ahwal of America? I'll tell you the ahwal of America. America is sick, and the whole Jamaat from America is also sick. The cure is in this deen. You want to see the cure? You make intention of going to the path of Allah wa ta'ala, and we will all start to get better one by one, inshallah. So you make your intention. Inshallah. Jadi tadi beliau mengatakan, kalau beliau belum sempat saya terjemahkan, bahwasanya kondisi umat hari ini di mana-mana umat Islam ini dalam keadaan menderita kelaparan, dihinakan di mana-mana, Pak Mulia. Dan semua solusi permasalahan ini hanya ada apabila agama ini wujud. Dan agama ini wujud apabila ada yang usaha menyebarkan agama. Seperti halnya kata beliau, Bapak Mulia, kalau kita mau makan roti, ada selai, ada roti, ya. Maka ini selai ini nggak mungkin datang sendiri kepada roti ini, ya. Perlu pisau, kata beliau. Nah, untuk mengangkat selai ini dioles-oleskan, disebarkan ke roti-roti ini. Maka kita ini adalah pisau agama, kata beliau, yang menyebarkan agama ini ke seluruh alam, kata beliau, Mulia. Maka Bapak Mulia, bila kita lakukan ini, insya Allah umat Islam yang hari ini menderita di mana-mana akan Allah berikan pertolongan. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujudnya pertolongan Allah apabila agama ini disebarkan, diusahakan oleh umat Islam. Insyaallah kita lihat semua Bapak, insyaallah. Insyaallah. So who's going to give their name, insyaallah? Siapa beri nama lagi Bapak Ibu, insyaallah. Insyaallah, silakan. We know we just had an ijtima'. MashaAllah, so many brothers were at the ijtima'. This is a markaz. So many brothers, MashaAllah, just came back from the path of Allah. Go again, insha'Allah ta'ala. Go back in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And make da'wah to more people, bi'idhnillah. We see people all day long. I remember the masjid we just came from, Masjid al-Taqwa. People, mashallah, all day long, they go around, roti, like this. They're going all day. From Fajr until Isha, he's going with this thing. But what is the effort of deen? Who will make da'wah like this? If he's making da'wah this many hours, all of Indonesia is going to be on deen. 100% deen. Roti. Like this. All day long like this. Who will make this for the deen? Allah says in the Quran, Isa alayhi salam, he says, Man ansari ila Allah? قال الحواريون نحن أنصار الله. The Prophet Isa alayhi salam, he says to the Hawariyin, who will be my ansar for Allah? They said, we are the ansar Allah. We are ready to help the deen of Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah Ta'ala says to us, Kunu ansar Allah. Be the helpers for Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Be the ones who have the deen of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Don't be the helpers of roti, brother. Be the helpers of deen. So we should make intention, because people of dunya, brother, they make intention. The brother who had roti, he made intention that day. Alhamdulillah, we gave da'wah, we talked to him, it was very nice. But his intention was to sell roti tomorrow. And if I ask him tomorrow, Shaykh, what's your intention? He will say, roti. Brother, what's your intention next week? Roti. 40 days, 4 months. He will say, my whole life, roti. This is true, but it's not true. So we should make intentions, brother. We should be the ones who they give da'wah like this. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is what we have to say in the street. This has to be our message. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. All people, say la ilaha illallah. You'll be successful. This has to be our message. Because so much da'wah is happening right now, but the da'wah of deen, we don't hear it. Okay. So we should make intention, please. Jadi alhamdulillah kita baru saja menghadiri ijtima semuanya, alhamdulillah insyaallah barangkali banyak. Dan kita sudah dengarkan dari nasihat dan masyayikh dan target-target dari masyayikh yang mempersiapkan hati-hati kita untuk menyebar, untuk bagaimana menjadi pilot-pilot tadi, untuk menjadi pisau-pisau menyebarkan agama seluruh alam ini, Bapak Mulia. Inilah yang beliau maksudkan. Dan apa yang terjadi hari ini, Bapak Mulia, beliau saja dikatakan tadi dari tafsiran di satu masjid, di mana beliau memperhatikan di sana ada orang yang dari pagi sampai isya kerjanya menjajakan roti. Ini yang dia dakwakan, roti. Kalau ini dilakukan oleh semua orang, maka kapan agamanya akan sampai, kata beliau, kepada manusia. Nah, apabila orang ini ditanya, besok mau jual roti lagi? Ya, dia bilang saya mau jual roti. Minggu depan jual roti lagi, Bapak Mulia. 40 hari ke depan, tiap hari, 40 hari jual roti lagi, Bapak Mulia. Nah, bagaimana kan tanggung jawab sebagai seorang Islam? Ini bukanlah menjajakan roti, mendakwahkan roti, Bapak Mulia, tapi mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Maka kita harus menjadi pembantu Allah. Sebab Allah sudah minta kepada kita, kunu ansarullah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian pembantu Allah. Allah sendiri yang meminta, Bapak Ibu mulia. Seperti halnya Nabi Isa meminta kepada kaum Hawariyin ketika itu, siapa yang membantu saya untuk agama Allah? Maka kaum Hawariyin, nahnu ansarullah. Kami adalah pembantu Allah. Maka Bapak Ibu hendaklah kita seperti Hawariyin ini, Bapak Ibu. Orang-orang yang siap membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membantu agama Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita mendatangi manusia, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Katakanlah manusia, ucapan oleh kalimat la ilaha illallah, kalian akan bahagia dunia dan akhirat. Kalian akan jaya. Bukan jajakan roti, kata beliau, Bapak Ibu. InsyaAllah kita lihat semua, Bapak Ibu, insyaAllah. InsyaAllah, jazakallah khair. Masya Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept from all of us. The most important thing is the intention, because based on the intention Allah ta'ala will give. You all inshallah ta'ala should make intention. Alhamdulillah, brothers, we came here, they asked us about back home in America. We didn't come to talk about America actually. We came to see your efforts. We came to learn about Indonesia. Because when we go back to America, we want to apply what we saw you brothers do here tonight. When we go back to America, we want to say to the brothers and sisters there that when we went to Indonesia, they made ikram for us. When we went to Indonesia, they did khidmah for us. When we made tashkil, they all went in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Let us say that when we go back to America. Amin ya Allah. Jadi alhamdulillah, kata beliau, terima kasih kepada Bapak yang mulia. Bapak sudah meluangkan waktu. Dan beliau dari Amerika ini sering ditanya oleh kawan-kawan saudara muslim, kapan kembali ke Amerika? Beliau katakan, saya tidak mau bicara tentang Amerika, saya mau datang kepada bapak-bapak ini, mau belajar kepada bapak-bapak, katanya. Bagaimana
mengamalkan Islam, merasakan bagaimana Bapak ikram kami sebagai tamu, ya. Ketika di Taskil semuanya mau berangkat, gitu. Kami akan laporkan ini nanti ke Amerika, kata beliau. Bukan mau cerita Amerika kepada Bapak, tapi mau belajar dari Bapak bagaimana Bapak punya kesiapan untuk mendakwahkan agama ini ke seluruh alam. Gitu. Insya Allah kita lihat semua, Pak. Masya Allah. Okay? Inshallah, we need a Jamaat for America from this group. You are very brothers, mashallah, make so much sacrifice. We didn't come to Indonesia. We came here for a business. We want to build our business. We want to establish factory of Dawat in Indonesia. So inshallah, from this group, within short time, we want a Jamaat for America. Because as we can come to your country, you can come to America. You see, it's not about how much money you have in your pocket and do you have passport or big passport. It doesn't matter. Allah is controlling everything, brother. So from this group, we want at least 10 brothers intention, and it will go to the mashwara, and from that mashwara, Allah will make it easy for you to go out. So we want 10 brothers' names, intention, inshallah, within the next few months, to come to America, inshallah. Inshallah. Yes, brother. This is all brothers who have already spent 4 months in IPB. Okay, inshallah? Yeah. Semuanya sudah 4 bulan IPB, kata beliau kan syaratnya, inshallah. I will tell you example. Inshallah, this is your markaz. No worry about time. In America, we pray Isha prayer 10:30. We pray Isha in our masjid, in our America at 10:30. You pray Isha 7:30. 3 hours different. Translate. Jadi di Amerika, kata beliau, Isya ini jam 10.30 malam. Di sini 7.30. Jadi jangan khawatir, kata beliau. Kita terlambat sedikit Isyanya, insyaAllah. So, and we pray Fajr at 4:30. Iqama is already 4:30. You call Azan of 4:40. So there is more mujahidah for us. So bear patience. There was a Jamaat came because people think to go to America you need lot of money. No, my dear brother. When Allah subhanahu wa ta'ala will accept us, we don't have to worry about anything. This is Iman. If any guy, he thinks that he is going in the path of Allah because of money, his yaqeen is already wrong. Jadi Bapak Ibu kita ke Amerika ini bukan karena kita punya uang, kata beliau, banyak. Tidak. Apabila kita datang ke Amerika ini karena merasa saya bisa datang ini karena punya uang, artinya iman kita sedang melayang, Bapak Ibu. Jadi kita datang ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberangkatkan kita dengan kudratnya. Sedangkan asbab-asbab ini adalah bergantung kepada Allah saja. Allah mau, Allah gunakan asbab, Allah mau, Allah tidak gunakan asbab, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. So our asbab is not money. Our asbab is qudratullah, nusratullah, and hidayah from Allah. These are our asbab. When Allah will accept us, Allah will take us. I will tell you, one Jamaat came from one country. I can take the name because this is a Muslim country. From Pakistan. 7 months, a brother came in that Jamaat, and we asked him, brother, what do you do? Sometimes we ask. So the brother said, you know what my job is? All I do is I sell sacks. You know sacks? The things that you carry, the crops like rice and everything. And when those sacks goes in the market and they get torn apart or they get damaged, I repair them and sell them back in the market. This is only job I do. Jadi Bapak Ibu mulia, beliau memberikan contoh bagaimana satu jemaah dari Pakistan datang ke Amerika 7 bulan. Dan kami tanya kepada mereka, apa kerjaan kalian? Salah satunya menjawab, saya adalah penjual karung, kata beliau. Di mana karung ini karung yang rusak, diperbaiki, kemudian dijual ke pasar. Inilah kerjaan dia.
Did he explain to them? Yes. And when the first Jamaat came from America, to America, this is Karguzari of America. I'm taking permission from my brother. He's my elder. I'm just only his khadim. The first Jamaat came. They prepared one mother, one American brother. His name was Baba Nasir. And he came to ITB. He went to India first time for 4 months. This is in around 1950. And when he went to one place in India, there was a drought. There was no rain coming down. And people heard there is a man came from America. So they took him and they told him, "Oh Baba, please make dua for us. There is no rain." They said that I heard this Karguzari that as soon as he raised his hand, Allah subhanahu wa ta'ala brings the rain down. Jadi hadirin mentala, ada juga dikatakan seorang daripada Amerika dikirim ke India untuk waktu 4 bulan. 4 months. Dan ketika itu musim panas, musim kering. Tidak ada hujan sedikit pun. Dan orang ini, orang Amerika hitam, dan dia menganggap ini perampok, gitu, penjahat orang India itu. Baba Nasir. Yeah, the name is Baba Nasir? Yeah, Nasir was his name. We call him Baba because he was a elderly person. I see. Bapa. Bukan perampok. Orang tua. Dan orang-orang India ketika itu yang bukan Muslim ini, dia minta kepada orang yang sudah 4 bulan ini, Bapak Mulia, berdoa. Wahai Bapak, katanya, tolong doakan kami ini dalam kekeringan. Maka begitu diangkat tangan doa, maka turunlah hujan, Bapak Mulia. So my dear brother, today America, this is Karguzari of America. America produced the car and supply in the whole world. America make plane, supply in the whole world. America make dollar, supply dollar all over the world. America make many things first and supplied all over the world. My dear brothers, those Americans don't need hidayat. Who is going to go and give them iman? Who is going to go and make effort of iman? They are very good people. They have good heart. And if they stand up on the deen, my dear brothers, they will affect the whole world. Jadi Bapak Mulia, beliau katakan orang-orang Amerika telah buat usaha, ciptakan, bikin mobil, mereka jual ke seluruh dunia dan dinikmati oleh orang seluruh dunia. Mereka bikin kapal terbang, dijual ke seluruh dunia, dinikmati oleh orang seluruh dunia termasuk kita. Mereka juga bikin dolar, dijual seluruh dunia. Bikin obat-obatan juga dijual seluruh dunia dan dinikmati. Maka beliau bertanya, apakah orang mereka tidak akan mati, kata beliau. Mereka semua akan mati dan mereka semua membutuhkan agama. Dan tidak ada yang mengantar agama kepada mereka, Bapak Mulia. Sementara mereka telah berbuat kebaikan-kebaikan kepada kita, mengirim apa-apa yang mereka telah usahakan untuk kesenangan kita, untuk kemudahan kita. Sementara hari ini, apa-apa yang akan menyelamatkan manusia, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan manusia, termasuk orang Amerika tadi, yaitu agama, ini belum lagi kita kirim kepada mereka, Bapak Mulia. So my dear brothers, all of you and including myself, we are responsible. Don't just think about your country. You see, when you will think about all over the world, Allah subhanahu wa ta'ala will bring the hidayat first here. So this is the beauty of this work. When you worry for others, Allah give you hidayat first here. So my dear brother, inshallah, those brothers who have made intention, don't think how you will go. People say, we don't get visa for America. Allah controls the visa, brother. Allah controls. If we believe that we get visa because of some human being, then we have yaqeen on human being, not on Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, people say we don't get visa to America. But you see,
visa is not controlled by the people, it is controlled by Allah subhanahu wa ta'ala. If we think the human being is giving us visa, then we have lost, our yaqeen has become wrong. Because from Khaliq it became come on makhluk. Hadirin Allah Ta'ala, astagfirullahaladzim. Kita buat usaha bukan hanya di negeri kita saja, Bapak Mulia. Apabila kita pikir seluruh alam, usaha bagaimana agama itu seperti seluruh alam, maka pikir semacam itu akan menjadikan sebab Allah pertama-tama akan kirim hidayah ke negeri kita, Bapak Mulia. Ini sudah menjadi tertib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memikirkan orang lain, maka sebelum orang lain diberi hidayah, maka Allah berikan kepada dirinya dulu. Apabila sebuah negara sebangsa memikirkan bangsa-bangsa yang lain, sebelum bangsa-bangsa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berikan hidayah kepada bangsa itu sendiri. Maka sebenarnya hari ini kita harus pikir juga Amerika dan negeri-negeri yang lain, terutama Amerika kata beliau zaman ini. Hari ini katanya susah untuk mendapatkan visa Amerika. Maka kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan terkesan kepada sikap manusia yang hari ini barangkali melarang mereka. Kalau kita terkesan bahwa ini ada penguasa sepulang yang tidak membolehkan memberikan visa, maka berarti keyakinan kita ini telah rusak, Bapak Ibu. Semuanya ada bergantung kepada Allah. Kenapa bisa tidak diberikan ini? Allah berkehendak. Tapi Allah dengan mudah nanti akan merubah, Bapak Ibu. Allah akan berikan visa apabila kita ada niat, insyaAllah. InsyaAllah. So my dear brother, you make the Jamaat, you make mashwara, you make the effort. Even if you cannot go to America, Allah will spread your fikr from here all the way to America. Jadi kita buat usaha, kita buat jemaah ke beliau, kita bermusyawarah. Nah, kita pikirkan bagaimana Amerika, walaupun barangkali nanti kita belum berangkat atau tidak bisa berangkat, tapi insya Allah dengan niat kita Allah akan sebarkan hidayah di Amerika juga, insya Allah. And insya Allah when you come there, you will make effort, you will prepare Jamaat come from America, and they will come and do the work here also, insya Allah. Jadi apabila kita berhasil untuk membentuk jemaah Alhamdulillah, kita bekerja di sana, insya Allah kita akan dapat tafsiran dari sana, kita bawa kembali mereka ke negeri kita, Bapak Ibu ya. So inshallah, all the brothers who have made intention to go to America, inshallah, after the salat, inshallah you come on this side. We like to talk to you and we like to make fikr for you that how Allah make it possible for us to do this effort, inshallah. Jadi Bapak-Bapak yang tadi sudah niat, insyaAllah setelah sholat nanti kita akan, beliau mau bertemu kata beliau dengan Bapak-Bapak semua yang tadi sudah pasang niat ya. Kita akan bicara bagaimana supaya niat kita ini bisa terlaksana kata beliau. InsyaAllah kita cuma niat insyaAllah. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا معذبا في النار. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم تقبل منا وتقبلنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصرنا على نشر الدين يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت إنك أنت الغفور الرحيم اللهم خذ بنواصيها إلى طاعتك اللهم واجعلنا أسبابا لذلك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ردها إلى دينها وإلى جهد نبيها صلى الله تعالى عليه وسلم والله سبحانه وتعالى we're very weak والله سبحانه وتعالى we do not know how to make effort of deen والله سبحانه وتعالى we've come out with the intention of correcting our own selves, O Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, the people think very highly of us, O Allah, that you know better, O Allah subhanahu wa ta'ala. We ask you, O Allah, to hide our faults and forgive our sins and to show the best of us to the people, Ya Rabb al-Alameen. O Allah subhanahu wa ta'ala, the small effort we're making in the time of our old age, in the time of our sickness, in a time of difficulty and hardship, O Allah ta'ala, we ask you to make it to be a purification for us and for our families and for the whole ummah, Ya Rabbal Alameen. Allah subhanahu wa ta'ala, the footsteps that these brothers are taking that are difficult for them to take in their old age, Allah Azza wa Jalla, accept that from them. Allah subhanahu wa ta'ala, every pain and every ache and every stomach ache and every hardship that everyone is going through, Allah ta'ala, accept that from them, Allah subhanahu wa ta'ala, and have that to be the causes of going to Jannah in the hereafter, Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, we don't understand the effort of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. We ask you to teach that to us, O Allah, and to give us the tawfiq in it and to guide us to it and to help others also to understand it so that you may use us to be keys of reviving the deen in the whole planet, Ya Rabbal Alameen. Allah subhanahu wa ta'ala, make this markaz to be a markaz of guidance for this whole locality, O Allah, and for the country and the world. Allah subhanahu wa ta'ala, the brothers who are making the service here for us, who are making the khidmah here for us, O Allah, accept their khidmah from them, O Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah Azza wa Jalla, accept all of the effort and the cooking and everything that they're doing for us to make it easier for us to do this work. O Allah subhanahu wa ta'ala, accept them and accept their families. Allah subhanahu wa ta'ala, accept them and their families and their neighbors and their children and their grandchildren, O Allah. O Allah subhanahu wa ta'ala, accept us all for the effort of this deen, O Allah subhanahu wa ta'ala. Have us to not only die on Islam, but to die as people who are reviving Islam in the whole world, O Allah. O Allah subhanahu wa ta'ala, have us to enter the Jannah after the prophets and messengers, O Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah Azza wa Jalla, we ask you, O Allah, because you are Allah, there is no God besides you, to answer our dua, O Allah subhanahu wa ta'ala, and spread the hidayat also in America. O Allah Azza wa Jalla, in the states of America, O Allah, there's so much ahwal, there's so many sins, O Allah, the battle is spreading all over the place. And only you can change it, O Allah subhanahu wa ta'ala. Only through your help, O Allah subhanahu wa ta'ala, will there be any change. So Allah subhanahu wa ta'ala, we ask you to use us and to help us to cause the change and to cause the difference, O Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah Azza wa Jalla, we are asking you, and what we need is actually more than we're asking, O Allah. And we do not know how to ask you, O Allah subhanahu wa ta'ala. But since you already know what we need more than we know what we need, O Allah ta'ala, don't look at what we're asking, but just give us what we need, O Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, salli wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen.